मेरा नाम मोहम्मद हमीद है और इस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में चेयरमैन की हैसियत से अपनी खदमात जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। मैंने ज्वाइन किया था 2005 में एज ए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चर के तौर पर, और फिर 2006 में ये मेरी जॉब तो जी परमानेंट हो गई। उसके बाद मुझे मौका मिला पीएचडी के लिए बर्लिन जाने का, जो कि मैं 2011-12 से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया पीएचडी का, और फिर 2015-16 में मैं फिर दोबारा पाकिस्तान आ गया अपनी पीएचडी करके। और ये ओवरसीज़ स्कॉलरशिप था जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से दिया गया। और उसके बाद फिर 2018 में एज ए इंचार्ज और देन 2020 में एज ए डिपार्टमेंटल फुल फ्लैज चेयरमैन की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी जो है, ज़ाहिर है मेरा भी चूँकि बाहर इस हवाले से भी लोगों से इंटरेक्शन रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और पंजाब यूनिवर्सिटी को भी ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को एक इंडिपेंडेंट हैसियत दी। ऑफ़ कोर्स ये हिस्ट्री के साथ डेफिनेटली बहुत अरसे तक उसमें रहा है, लेकिन बाद में डेवलपमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसको अलग कर दिया गया, अलग बिल्डिंग, और फिर इसमें अलग प्रोग्राम जो थे वो शुरू हुए। अभी जो हमारे प्रोग्राम हम ऑफ़र कर रहे हैं उसमें बीएस है जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर है, उसके बाद बीएस का 5th सेमेस्टर भी है, और एमफिल जो था वो हमारा डेफिनेटली स्टार्ट है, वो भी हम अगले साल से इसको शुरू करने के अगला इंटेक लेंगे, और फिर पीएचडी के हवाले से भी। तो ये वो प्रोग्राम है जो कि हमारे कन्वेंशनल बेसिस पे चल रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो प्रोग्राम जो बहुत इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि जिसमें हम हेरिटेज को और आर्कियोलॉजी को और आर्ट को और हिस्ट्री को एक नए अंदाज से मुतारफ़ करवा रहे हैं, जिसमें कि हमारा डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, जो कि आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म इन पाकिस्तान और हेरिटेज मैनेजमेंट के हवाले से है। उसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, कोई भी आ सकता है, और वो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के विज़न के को लेके और हमारी मौजूदा हुकूमत के विज़न को लेके वो बहुत अच्छा साबित होगा कि जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपनी हिस्ट्री और हेरिटेज के हवाले से। पंजाब में जो अभी आर्कियोलॉजी की स्टडी है वो ग्रेजुएशन लेवल तक भी नहीं आई और ना ही एफए में है। ऑन द अदर हैंड केपीके में ये मैट्रिक के बाद ही शुरू हो जाती है और एक सब्जेक्ट ऑफ़र कर दिया जाता है जिसमें कि आर्कियोलॉजी आप पढ़ते हैं एफए में भी, बीए में भी, और इस तरह से एमए में ऑनवर्ड। तो हमारा इस लिहाज से हमने इसका स्कोप थोड़ा सा हमने ओपन रखा है कि इसमें एफए वाला भी आ सकता है, और जिसने दूसरी कोई एफएससी की है वो भी आ सकता है। और आजकल अगर किसी ने आना है तो एसोसिएट डिग्री जो कि बीए कन्वर्ट होकर एसोसिएट डिग्री के नाम से आ गया है, तो वो भी इसमें एलिजिबल है। तो बेसिकली जिसने सोशल साइंसेस पढ़ी हैं, लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, तो उसके लिए तो ये है कि वो आ सकता है। अगली स्टेज पे हम जा रहे हैं जिसमें हम साइंसेस को भी बाज़ औक़ात उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बेसिक जो है वो इसकी क्राइटेरिया वो एफ़ए, सिंपल एफ़ए है, एफएससी है, और इवन के बाद में हम फिर इसको एसोसिएट डिग्री को भी शामिल कर दिया गया है। देखिए, पूरी दुनिया में हमारा जो ख़िता है उसकी सकाफ़ती अहमियत अपने अंदाज से है। दुनिया की तहज़ीबों में से जो पुरानी तहज़ीब है वो यहाँ पर आबाद रही है, जिसको हम वादी सिंध की तहज़ीब के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में उसका बोलबाला है और पहचान है हमारे ख़ित्ते की। थोड़ा उसके बाद में आ जाएं तो हमारे पास गंधारा की सिविलाइजेशन है जो कि बुद्धिज़्म के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे आ जाएं तो फिर हमारे पास हिंदू पीरियड है और मुस्लिम पीरियड है। हमारे पास इस्लामिक जो हेरिटेज है उसके हवाले से भी हमारी एक अपनी शनाख्त है जो कि हमें मिलती है। फिर मुग़ल सिविलाइजेशन है या मुग़ल कल्चर है, उसको देखा जाए, और फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। हमारे पास फिर सिख हेरिटेज आ जाता है, इवन के कॉलोनियल हेरिटेज है। तो ये हमारी एक लेगेसी है पूरी प्री हिस्टोरिक एरा से लेके करंट एरा तक। और पूरी दुनिया में जो म्यूज़ियम्स हैं और पूरी दुनिया में जो एजुकेशन है दी जाती है जब आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और कल्चर के हवाले से, तो हमारा जो ख़िता है वो डेफिनेटली उनके सिलेबस में शामिल होता है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में अब मौजूदा हुकूमत को मैं बहुत सराहूँगा, उनकी जो कोशिशें हैं इस हवाले से वो बड़ी ही नुमायाँ हैं, जिसमें कि टूरिज़म को काफ़ी हद तक प्रमोट किया गया है। और जब हम टूरिज़म की बात करते हैं तो हमारे पास जो 50% है वो हमारा हेरिटेज है, वो हमारी आर्कियोलॉजी है। तो आजकल जो नया सेक्टर निकला है इसमें हम ऑफ कोर्स टीडीसीपी में भी इसकी जॉब्स हैं और पीटीडीसी में भी इसकी जॉब्स हैं। फिर इसकी जॉब्स आपको यूनेस्को में भी मिल जाएंगी। उसके बाद
ایون کہ ورلڈ بینک جو ایسوسیٹ کرتا ہے جو پروجیکٹس دیتا ہے اس میں بھی آرکیالوجسٹ کو ہائر کیا جاتا ہے ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ. پھر یونیورسٹیز میں پورے پاکستان میں بھی اب یہ ایک پڑھایا جا رہا ہے ڈسپلن. کہیں یہ اینتھروپولوجی کے انڈر ہے, کہیں یہ ہسٹری کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, اور کہیں یہ فل فلیج آرکیالوجی ہے, کہیں ہیریٹیج کے نام پہ ہے, اور کہیں کنزرویشن کے نام پہ ہے, اور کہیں میوزیم اسٹڈیز کے نام پہ ہے. تو یونیورسٹیز میں لیکچرشپ بھی اس میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے. میوزیم جو ہمارے ہیں وہ بھی جب ریسرچ ایسوسیٹ یا ریسرچ اسکالر اپوائنٹ کرتے ہیں تو اس میں آرکیالوجی کی ڈگری جو ہے وہ بڑی اس میں اہمیت کی حامل ہے. اس کے علاوہ جو بیسک جو بنیادی چیز میں یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ اس حوالے سے ہے کہ یہاں پر پنجاب آرکیالوجی ہے. آف کورس ایک فیڈرل ڈپارٹمنٹ ہے پورے پاکستان کا, وہاں پر بھی جابز نکلتی ہیں. اور جو پنجاب کا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں ان کو فیلڈ آفیسر چاہیے ہوتے ہیں, کیوریٹرز چاہیے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ ہر سائٹ میں جا کے اس کی کسٹوڈینشپ جو ہے وہ ان کیوریٹرز کے پاس ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری این جی اوز بھی آج کل بن گئی ہیں, بہت ساری اتھارٹیز بھی بن گئی ہیں, جیسے کہ وال سٹی اتھارٹی ہے, جیسا کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. تو وہاں پر ہیریٹیج کو اور آرکیالوجی کو اور ہسٹری کو اسی پس منظر میں پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ چند ایک نمایاں فیلڈ ہیں جن میں اگر آپ آرکیالوجی کی ڈگری رکھتے ہیں تو پھر آپ اس میں فال کر سکتے ہیں کہ وہاں پر آپ کو جاب مل سکتی ہیں. حکومتی سرپرستی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر معاملے میں بہت ہی نمایاں کردار رکھتی ہے. تو ابھی جو کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی وہ تو بہت اچھی ہیں, میں اس کو سراہتا ہوں, اس کو اکنالج بھی کرتا ہوں, اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, جس کی وجہ سے یہ جو میڈیم ہے جس کے تھرو ہم ایجوکیشن کا جو میڈیم ہے جس کے تھرو ہم ہیریٹیج کو لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہے ہیں, اویئرنیس کریٹ کروا رہے ہیں, تو ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ کرنے والی ہیں. جیسا کہ لوکل لیول پہ, ایون کہ تحصیل کے لیول پہ یا ڈسٹرکٹ کے لیول پہ یا پروونس کے لیول پہ ایک تو ایسی آرگنائزیشن بنا دی جائیں, ایسے سینٹرز بنا دیے جائیں جن کا یہی مقصد ہو کہ وہ اپنے علاقے کا جو ہیریٹیج ہے اس کو کم از کم اس کو ڈاکومنٹ کریں. ٹھیک ہے, اس سے گراؤنڈ لیول تک آپ کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پروموٹ ہو جائے گی. پلس جو ہمارا سلیبس ہے, آئی ووڈ فوکس آن اٹ کہ جو ہمارا سلیبس ہے اس میں جتنی بھی ہماری ہسٹری ہے جو اسٹون ایج سے شروع ہوتی ہے اس کے اوپر جو مضامین ہیں وہ متواتر جو ہیں وہ لیئرز میں ہم کو ملنے چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم اس کو میٹرک میں بھی انٹروڈیوس کرتے ہیں یا ایون کہ ہمیں یہ تو ملتا ہے کہ اے لیول او لیول میں وہ چیزیں ساری موجود ہیں, لیکن جو ہمارا گورنمنٹ کا نصاب ہے اس میں کہیں کہیں یہ چیزیں لیک کرتی ہیں. تو گراؤنڈ لیول سے اگر ہم بچوں کو یہ پڑھانا شروع کر دیں گے کہ وادی سندھ کی تہذیب کو جو ہے اس کی خصوصیات کیا ہیں اور اس میں ہمیں کس طرح سے فخر کرنا چاہیے, اسلامک سویلائزیشن ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنی ویرائٹی ہیریٹیج میں اور لینگویج میں, لٹریچر میں, آرٹ میں, آرکیالوجی میں, ہسٹری میں ہمیں ہمارے اس پاکستان کے خطے کو ملتی ہے اتنی پوری دنیا میں بہت کم ایسے علاقے ہیں. ہمارے پاس ایک کنٹینویشن ہے جس میں ہسٹری کبھی بھی اینڈ نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے جو اویئرنیس ہے وہ ہے تھرو ایجوکیشن اینڈ تھرو پرنٹ میڈیا, تھرو الیکٹرانک میڈیا اینڈ تھرو ارینجنگ اے سیمینارز آن نیشنل لیول اینڈ انٹرنیشنل لیول, جس میں نہ کہ صرف ہمارے ملک کا مثبت چہرہ دکھایا جائے ہیریٹیج کی شکل میں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں. جیسے سکھ ہیریٹیج کو پروموٹ کیا گیا ہے اور سکھ کوریڈور جو ہے وہ بنایا گیا ہے, اور بدھزم کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو وائی ناٹ جو ادر ریلیجنز ہیں جس میں جینزم بھی آ جاتا ہے, جس میں کرسچینٹی بھی آ جاتی ہے, جس میں زوراسٹرزم بھی آ جاتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے خطے میں لوگ ساتھ ساتھ رہتے رہے ہیں. تو ان سطح پہ بھی حکومتی سرپرستی حاصل ہونی چاہیے. میں جو آرکیالوجی ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے.